Om Swastiastu. Um, Thank you for the opportunity. In this occasion, I will presenting about protein metabolism. Before that, let me introduce myself. My name is Ana Agung Ayu Putri Adriani with lesson 004. Okay, the first one is the case. A 35 years old patient experienced decreased muscle mass, chronic fatigue, increased blood urea levels, high protein diet. The examination results showed that increased protein degradation and nitrogen imbalance. The activity of certain enzyme in amino acid metabolism increased. Doctors suspect that there is a disturbance in protein and amino acid metabolism, especially in the process of protein degradation and nitrogen excretion. Jadi di sini terdapat sebuah kasus di mana seorang pasien dengan umur 35 tahun itu mengalami penurunan massa otot, kelelahan kronis, kadar urea darah meningkat, dan pola makan tinggi protein. Nah, dari hasil pemeriksaan itu menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan degradasi protein dan serta gangguan keseimbangan nitrogen. Nah, dokter menduga terjadi gangguan pada metabolisme protein dan asam amino, terutama pada proses degradasi protein dan ekskresi nitrogen. Okay. The first topic, the concept of protein metabolism atau konsep metabolisme protein. Explain the meaning of protein metabolism and its role in the human body. Jadi jelaskan pengertian dari metabolisme protein dan fungsinya bagi tubuh manusia. Protein metabolism is the entire process of forming, breaking down, and utilizing proteins and amino acids in the body. Its roles include the formation of tissues, enzymes, hormones, and antibodies, as well as serving as a source of energy when needed. Nah, jadi metabolisme protein ini adalah seluruh proses pembentukan, pemecahan, dan pemanfaatan protein dan serta asam amino di dalam tubuh, di mana ia berperan untuk membentuk jaringan, enzim, hormon, antibodi, serta berbagai sumber energi saat diperlukan. The next topic is protein biosynthesis atau biosynthesis protein. Explain the stages of protein biosynthesis, including transcription and translation, and the location of each process in the cell. Jadi jelaskan tahapan dari biosintesis protein, meliputi transkripsi dan translasi, serta lokasi masing-masing proses tersebut di dalam sel. Okay, the first one is transcription. The process is forming mRNA from DNA by the enzyme RNA polymerase occurs in the cell nucleus. And translation, the process of translating mRNA into a polypeptide chain by ribosomes with the help of tRNA occurs in the cytoplasmic ribosome or RAW-ER. Nah, jadi proses transkripsi ini merupakan proses pembentukan mRNA dari DNA oleh enzim RNA polimerase. Nah, ini terjadi di inti sel. Kemudian proses translasi adalah proses penerjemahan mRNA menjadi rantai polipeptida oleh ribosom dengan bantuan tRNA. Nah, proses ini terjadi di ribosom, sitoplasma atau RE fasa. Okay, the next topic is protein synthesis analysis atau analisis sintesis protein. Why is the process of proteins biosynthesis so important in tissues growth and repair? Jadi mengapa proses dari biosintesis protein ini sangat penting untuk perkembangan jaringan dan juga perbaikan jaringan. Protein biosynthesis is important because protein is needed for growth, repair of damaged tissue, forming of enzymes, hormones, and cell regeneration, so that body functions remain normal. Nah, jadi biosintesis protein ini penting untuk pertumbuhan, perbaikan jaringan rusak, pembentukan enzim, hormon, dan regenerasi sel, sehingga fungsi tubuh ini tetap berjalan dengan normal.
Okay, the next material, protein degradation atau degradasi protein. Explain the mechanism of protein degradation in the body, including the roles of proteases and lysosome. Jadi jelaskan bagaimana mekanisme dari degradasi protein di dalam tubuh, termasuk peran hormon protease dan juga lisosom. Proteins are broke down into amino acid through proteasomes that is degrade damaged or unnecessary proteins that have been tagged within ubiquitin and lysosome digest proteins from outside the cell or damaged organelles using hydrolytic enzymes. Nah, jadi protein ini dipecah atau mengalami degradasi menjadi asam amino melalui dua tahap, yaitu tahap proteasom, itu mendegradasi protein rusak atau tidak diperlukan yang telah ditandai oleh ubiquitin. Kemudian lisosom yang mencerna protein dari luar sel atau organel yang rusak menggunakan enzim hidrolitik. Okay, next is amino acid metabolism atau metabolisme asam amino. Explain how amino acid can be utilized in the body, including the processes of transmination and deamination. Jadi jelaskan bagaimana asam amino ini dapat digunakan di dalam tubuh, meliputi proses transminasi dan juga deaminasi. Amino acids are used for protein synthesis, the formation of biological compounds or energy. Transmination is the transfer of an amino group to a keto acid to form a new amino acid. And deamination is the removal of amino groups, produce ammonia and carbon and energy. Nah, jadi asam amino ini digunakan untuk sintesis protein, pembentukan senyawa biologis atau pembentukan energi. Nah, pada tahap transaminasi itu terjadi perpindahan gugus amino ke asam keto yang membentuk asam amino baru. Kemudian pada tahap deaminasi terjadi pelepasan gugus amino yang menghasilkan amonia dan rangka karbon untuk energi atau menjadi energi. Okay, the next topic is urea cycle. Explain the function of the urea cycle in proteins metabolism and why this process is important. Jadi jelaskan fungsi dari siklus urea di dalam metabolisme protein dan mengapa proses ini penting. The urea cycle convert toxic ammonia into urea in the liver so it can be excreted in the urine. This process is essential for maintaining nitrogen balance and preventing ammonia poisoning. Jadi, siklus urea ini berfungsi untuk mengubah amonia yang bersifat toksik menjadi urea di hati, agar dapat diekskresikan melalui urin. Nah, proses ini penting untuk menjaga keseimbangan nitrogen serta mencegah terjadinya keracunan amonia. Okay, next, case analysis. High urea level atau analisis kasus yang mana pada kasus ini tingkat ureanya itu tinggi atau level ureanya tinggi. Why is there an increase in blood urea levels in this case? Is it related to amino acid metabolism? Jadi mengapa pada kasus ini terjadi peningkatan urea dalam darah dan apakah ini berhubungan dengan metabolisme asam amino? Urea levels increase due to increased protein degradation and amino acid deamination due to a high protein diet and muscle breakdown. The resulting ammonia is converted to urea through the urea cycle, increasing blood urea levels. Nah, jadi kadar urea ini meningkat karena adanya degradasi protein dan deaminasi asam amino yang meningkat. Hal ini terjadi karena pola makan yang tinggi protein serta pemecahan pada otot. Amonia yang dihasilkan dari proses tersebut akan diubah menjadi urea melalui siklus urea, sehingga kadar urea yang ada dalam darah itu dapat meningkat. Okay. Next topic is nitrogen balance atau keseimbangan nitrogen.
Explain the concept of nitrogen balance and the factors that influence it. Jadi jelaskan bagaimana konsep keseimbangan nitrogen dan faktor-faktor yang mempengaruhi ini. Nitrogen balance is the comparison between nitrogen entering and leaving the body. The positive is greater protein synthesis, growth, and pregnancy, and negative, greater protein degradation, fasting, disease, and stress, influenced by protein intake, hormones, age, and health condition. Nah, jadi keseimbangan nitrogen ini merupakan perbandingan antara nitrogen yang masuk dengan keluar dari tubuh. Jika keseimbangan nitrogen ini positif, itu menunjukkan bahwa sintesis protein ini lebih besar, misalnya pada pertumbuhan dan kehamilan. Jika keseimbangan nitrogen ini negatif, maka degradasi protein lebih besar. Biasanya terjadi pada saat puasa, adanya penyakit, dan juga stres. Hal ini dipengaruhi oleh asupan protein, hormon, usia, serta kondisi kesehatan dari pasien. Oke, next topic is regulation of protein metabolism atau regulasi metabolisme protein. Analysis of the role of hormones in protein metabolism such as insulin and cortisol. Jadi analisislah peran hormon di dalam metabolisme protein, misalnya insulin dan juga cortisol. Insulin increase protein synthesis and amino acid entry into cell and inhibits protein degradation. And cortisol increases the breakdown of muscle protein into amino acids for glucose formation during stress. Nah, jadi insulin ini meningkatkan sintesis protein dan pemasukan asam amino ke dalam sel serta menghambat terjadinya degradasi protein. Sedangkan kortisol itu berfungsi untuk meningkatkan pemecahan protein otot menjadi asam amino untuk pembentukan glukosa pada saat terjadi stres. Okay, next is metabolic integration atau integrasi metabolisme. Explain the relationship between protein metabolism, carbohydrate metabolism, and lipid metabolism in providing energy to the body. Jadi jelaskan hubungan antara metabolisme protein, metabolisme karbohidrat, dan metabolisme lipid dalam meningkatkan energi di dalam tubuh. Proteins can be broken down into amino acid to produce energy. The carbon skeleton of amino acid can enter carbohydrate metabolism as glucose or gluconeogenesis. Excess amino acid can be converted into fat and stored in adipose tissue. These three metabolisms are interconnected to maintain the body's energy needs. Nah, jadi pada integrasi metabolisme ini, protein dapat dipecah menjadi asam amino untuk menghasilkan energi. Nah, rangka karbon asam amino dapat masuk ke metabolisme karbohidrat sebagai glukosa pada proses gluconeogenesis. Asam amino yang berlebihan dapat diubah menjadi asam amino yang berlebihan dapat diubah menjadi lemak dan disimpan dalam jaringan adiposa ketika metabolisme ini saling berhubungan untuk menjaga kebutuhan energi tubuh. Okay, that's all from me. I'm so sorry if there's any mistake that I do on this presentation. Thank you for your attention and I close it with Paramasanti. Om Santi 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 Om.